Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan melanjutkan tilawah juz 22 ya. Bisa. Ya, benar. Surat Saba. Itu ada 54 ya. 54. Ya benar, 54 ayat. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وأنى له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجوان وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور
فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء ضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقتدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم Enggak, udah makan. Baru tadi kan makan. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا
قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا ذكر لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علم الغيب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوق وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. Oke, kita lanjut Aqidatul Awam. Oke, kemarin tuh sampai di wa ba'du fa'lam biwujudil ma'rifah min wajib 20 sifat. Sekarang lanjutannya Bismillahirrahmanirrahim. Kita telawang di Sayyid Ahmad al-Marzuqi. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaq wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai'. Fallahu mawjudun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang bersifat wujud atau ada, qadim tidak ada permulaannya, baqi kekal, mukhalifu lil khalqi dan berbeda dengan makhluknya, bil itlaq secara mutlak. Lanjut, wa qaimun ghani, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha berdiri sendiri, wa wahidun tunggal, wa hayy hidup, qadir berkuasa, muridun berkehendak, alimun dan mengetahui, bikulli syai' segala sesuatu.
Sifat Allah ada 20 sifat. Sebagai berikut. Datu pastinya satu wujud, artinya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang wajib kita sembah, itu pasti ada tanpa perantara sesuatu dan tanpa ada yang mewujudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai mana firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah selain aku, maka sembahlah aku Allah dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Taha surat ayat ke-14. Kemudian dari sifat wujud itu adam, artinya mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada. Sama kayak sifat wujud. Dua qidam artinya dahulu sebagai zat yang menciptakan seluruh alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti lebih dahulu sebelum makhluknya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Hadid ayat ketiga. Kebalikan dari qidam adalah hudus, yakni mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baru atau memiliki permulaan. Lanjut, baqi atau baqa, kekal. Arti baqa adalah mustahil. Arti baqa adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ada, tidak akan mengalami kebinasaan ataupun rusak sedikit pun. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu Allah yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ar-Rahman ayat 26-27. Kebalikan dari sifat baqa tadi adalah fana, yang berarti mustahil Allah tidak kekal. Mukhalafatu lil hawadits, berbeda dengan makhluknya. Allah pasti berbeda dengan makhluknya dengan skala yang baru. Perbedaan Allah itu meliputi perbedaan skala hal. Perbedaan skala hal semuanya. Dan mustahil Allah sama dengan makhluk. Baik dalam sifat, zat dan perbuatannya, sebelum firman-Nya. Bismillah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul 'alim. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Asy-Syu'ara ayat ke-11. Kembali dari mukhalafatu lil hawadits, adalah mumatsalatu lil hawadits, artinya mustahil Allah sama dengan makhluknya. Lanjut, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, berbeda dengan makhluk yang masih membutuhkan sesuatu yang lain di luar dari dirinya, artinya masih memerlukan pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh terhadap sesuatu apapun. Allah tidak membutuhkan tempat dan zat yang menciptakan. Dalam hal ini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Sungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Surat Al-Ankabut ayat ke-6. Kebalikan dari sifat qiyamuhu binafsihi adalah ihtiyajuhu li ghairihi, artinya mustahil Allah butuh kepada makhluknya. Yang ke-6, wahdaniyah, artinya esa. Tidak ada Tuhan selain yang berhak disembah selain dirinya Allah yang Maha Esa dalam zat, sifat dan perbuatannya, sebagaimana firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fahal antum muslimun. Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan atau disampaikan kepadaku adalah bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kamu berserah diri atau tawakal kepadanya. Al-Anbiya ayat ke-108.
Berikan dari wahdaniyat adalah ta'addud ataupun berbilang yang mustahil Allah diberi satu ataupun berbilang. Oke, lanjut. 7. Qudrah. Allah Maha Kuasa dengan kekuasaan yang tidak terbatas dan tidak dikekang oleh ruang dan waktu. Kuasa Allah meliputi terhadap segala sesuatu, kuasa untuk mewujudkan dan meniadakan segala sesuatu yang dikehendakinya. Allah berfirman, Allahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Hasyr ayat ke-6. Kebalikan dari sifat ini al-ajzu yang artinya lemah. Lanjut sifat ke-8 iradah, berkehendak. Allah Maha berkehendak dan tidak ada seorang pun yang mampu menahan kehendak Allah, dan segala yang terjadi di dunia dalam semesta ini berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai firman-Nya, Qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Fat ayat ke-11. Kembali dari sifat iradah adalah al-karahah. Karahah yang mempunyai makna terpaksa, yakni mustahil Allah berbuat sesuatu karena terpaksa atau tidak dengan kehendaknya sendiri. Yang ke-9, ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha menciptakan, maka ia pasti mengetahui segala sesuatu yang diciptakannya. Maksudnya mengetahui seluk-beluk semuanya. Allah mengetahui yang jelas dan yang tersembunyi akan semua perkara yang jelas, tampak ataupun yang samar, tanpa ada perbedaan di keduanya. Sebagai firman-Nya, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sungguhnya dia Allah mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Al-A'la surat ayat 7. Sifat ke-10, hayat. Allah Maha hidup dan hidupnya Allah adalah kehidupan yang abadi, tidak pernah dan tidak akan mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdi wa kafa bihi bi dzunubi 'ibadihi khabira. Dan bertawakallah kepada Allah yang Maha hidup yang tidak akan mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia Maha mengetahui dosa-dosa hamba-Nya. Al-Furqan ayat 48. Bagian dari sifat hayat adalah maut yang artinya mati, yakni mustahil Allah mati. Satu bait lagi, satu bait lagi aja. Nah, 28. benar. Satu bait lagi. سميعا البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمعا بصر حياة العلم كلام استمر Sami'an al-basir. Allah Subhanahu wa ta'ala juga Maha mendengar, Maha melihat. Wal mutakallim, dan Maha berbicara. Lahu sifatun sab'atun tantazim. Dia mempunyai 7 sifat yang teratur. Faqudratun iradatun sam'an basar, yaitu meliputi sifat qudrah, iradat, sama' basar. Hayatun ilmu kalamun istamar. Hayat ya tadi. Basar, hayat, ilmi, dan kalam yang istamar, berlangsung terus menerus. Terus yang pertama 11, sama'.
maha mendengar. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Namun pendengar Allah tidak sama dengan pendengaran makhluknya yang bisa dibatasi ruang dan waktu. Allah mendengar dengan jelas semua yang diucapkan hambanya. Pendengaran Allah tidak berbeda dengan perkataan yang zahir, yang jelas, ataupun yang batin. Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. At-Dukhan ayat ke-6. Kebalikannya adalah as-salam yang berarti tuli. Mustahil Allah itu tuli. Lanjut. Basar ataupun melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat segala sesuatu, baik yang nampak ataupun yang samar, yang zahir maupun yang batin tadi. Bahkan andai kata ada semut yang sangat hitam berjalan di tengah malam yang gelap gulita, Allah Subhanahu wa ta'ala dapat melihatnya dengan sangat jelas. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذكركم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasang-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasang-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu, tidak ada sesuatu pun yang berupa dengan dia. Sungguh tidak ada yang serupa dengan Allah, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Asy-Syura ayat ke-11. Kebalikan dari sifat basar adalah a'ma. Artinya a'ma itu. A'ma yang artinya buta. Mustahil Allah itu buta. Lanjut, kalam ataupun berfirman. Allah Subhanahu wa ta'ala maha berfirman. Namun firman-Nya Allah tidak sama seperti perkataan manusia yang terdiri dari suara dan susunan kata. Firman-firman Allah tanpa suara dan kata. Wa rasulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rasulan lam naqsushum 'alaika wa kallama Allah Musa takalima. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah berbicara dengan Musa dan langsung. An-Nisa ayat ke-164. Kemudian dari kalam adalah al-bakam yang berarti bisu. Mustahil Allah itu bisu. 7 sifat tadi yaitu tergolong sebagai sifat ma'an. Sedangkan 7 sifat 1 sampai 7 itu ma'ani. 7 sampai 14 ya. 7 sampai 8 dong. 8 sampai 14 itu ma'nawi ya. Ya, ini 14 itu qadirun, terus 15 muridun, 16 aliman, 17 hayyan, 18 sami'an, 19 basaran, dan 20 mutakallim. Maksudnya 7 sifat ini kan sama ya benar, bukan dari awal kan. Sifat jika diperinci maka 20 sifat bagi Allah terbagi 4, yaitu sifat nafsiyah, yaitu menegaskan adanya Allah, di mana Allah menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Yang akal itu tidak akan menerima kalau sifat ini tiada, itu wujud atau ada. Lanjut sifat salbiyah, yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah, yaitu ada 5: qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Lanjut sifat ma'ani yang ke-7 tadi, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Lanjut ma'nawi itu yang terakhir, artinya sebab-sebab yang disebabkan oleh sifat ma'ani. Karena sifat ma'ani ada, maka ma'nawi jadi ada. Dan sifat yang lazimah menjadi akibat dari sifat ma'ani, yakni qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Ya, seperti itu
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.